কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গান্ধীনগরে ২৬তম পশ্চিম আঞ্চলিক কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২৮শে আগস্ট গুজরাটের গান্ধীনগরে অনুষ্ঠিত ২৬তম পশ্চিম আঞ্চলিক কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এদিনের সভায় যোগদান করেন। বৈঠকে যৌন অপরাধ ও ধর্ষণের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পরিবেশ, বন এবং জল সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। জোটের আহ্বায়ক হতে চায় না, মুম্বাইতে বিরোধীদের তৃতীয় বৈঠকের আগে জানালেন নীতিশ কুমার। বিহারের প্রধান নীতিশ কুমার ২৮শে আগস্ট বিহার বিজেপির সভাপতি সম্রাট চৌধুরীকে ১৯৭৭ সালে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের মন্তব্যের জন্য নিন্দা করেছিলেন এবং বেআইনি বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমরা এই লোকেদের ওপর ফোকাস করি না। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী আরও স্পষ্ট করেছেন যে তিনি ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়ক হতে চান না। নীতিশ কুমার বলেছেন, আমি আহ্বায়ক হতে চাই না, আমি চাই সবাই একত্রিত হোক। আমি কোনো ব্যক্তিগত বৃদ্ধি চাই না, পরিবর্তে আমি সবার জন্য কাজ করতে চাই। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि देश की आज़ादी जो 1947 में हुई उसे वो नहीं मानते हैं। 1977 में देश को आज़ादी मिली है, असली आज़ादी देश को 1977 में मिली है, जेपी आंदोलन के बाद। ये बोल रहे हैं सम्राट चौधरी 1947 में आज़ादी मिली, उसे वो नहीं मानते हैं। तो ये तो हमको तो नहीं मालूम है, उन लोगों के किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अब आज़ादी कब हुआ ही मालूम नहीं है। आज जिसको आज़ादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है। इसे छोड़िए ना उन सब चीज़ों का, उस सबका कोई वैल्यू